opinion generally and personally. Hari ini kita akan membahas mengenai menyampaikan pendapat, bagaimana cara menyampaikan pendapat secara pribadi, personally, ataupun secara umum, generally. And at the end of this lesson, you will be able to indicate your opinion based on one issue, generally and personally. Dan di akhir pembelajaran kita dalam pertemuan kali ini, kamu diharapkan akan mampu menyampaikan pendapatmu mengenai sebuah isu ataupun mengenai sebuah permasalahan secara umum, generally, dan secara pribadi, yaitu personally. Okay, my students, let's start it. This is our 8th meeting. Okay, our topic is about expressing opinions. Mengungkapkan pendapat. Okay, in expressing opinions today, we are going to discuss 4 subtopics. The first is indicating an opinion. Menyatakan atau mengusulkan pendapat. Okay. The second, inquiring an opinion atau meminta pendapat. The third, giving an opinion by using modals verb should and must. Memberikan pendapat dengan menggunakan kata kerja modal, yaitu modals should dan juga must. Yang keempat, the fourth, responding to opinions. Responding artinya merespon. Okay, next. Okay, my students, today we are going to discuss the first, that is indicating an opinion. Bagaimana caranya menyatakan pendapat? Dalam menyatakan pendapat, can be expressed in the 2 ways. Dapat diungkapkan dengan 2 cara. The first, PPV, and then the second, ZPV. Personal point of view, secara pribadi, and then general point of view, general, secara umum. Okay, before we go further to know or to indicate an opinion, you need to know. In indicating an opinion, dalam menyatakan sebuah pendapat, you will face pros and cons. Pros and cons. Dalam menyatakan pendapat itu selalu ada yang namanya pro dan kontra. Pro itu adalah yang mendukung. Sedangkan cons itu artinya yang tidak mendukung atau berbanding terbalik dengan pendapatmu. Okay? Okay, now let's see. The first step, we are going to discuss the first one, personal point of view. Pendapat secara pribadi. Okay? Personal point of view adalah pendapat pribadimu tentang sesuatu based on your perspective, berdasarkan sudut pandangmu. Okay, in personal point of view, there are some expressions that we can use. They are, in my opinion, yang artinya menurut saya. Okay. The second, what I mean is yang artinya yang saya maksud adalah. Okay. The third, I think yang artinya saya pikir. Next, personally I think. Secara pribadi saya berpikir. Okay. In my experience, berdasarkan pengalaman saya. Next, I strongly believe that. Saya sangat percaya atau saya benar-benar percaya bahwa. Next, as far as I'm concerned, yang artinya menurut pendapat saya atau berdasarkan apa yang saya pikirkan. Next, from my point of view, yang artinya menurut sudut pandang saya. Next, I would like to point out that, yang artinya
Saya ingin mengutarakan bahwa, atau saya ingin mengatakan bahwa. Oke, next is in my humble opinion. In my humble opinion artinya menurut pendapat saya. Oke, same case like to my mind. Sama halnya dengan to my mind. To my mind juga artinya menurut pendapat saya. Next, by this I mean. By this I mean artinya maksud saya adalah as I understand. Menurut pemahaman saya, I'm compelled to say. I'm compelled to say. Saya harus mengatakan. And the last is I reckon. I reckon. Yang artinya saya rasa. Ini adalah beberapa ungkapan personal point of view yang dapat kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan atau menyatakan pendapat kita secara pribadi. Okay, now how to use these expressions? How to use these expressions in the sentences? Bagaimana caranya menggunakan ungkapan-ungkapan ini dalam kalimat-kalimat? Now, let's see it. Okay, my students, I will give you a situations. And then the situations is the television programs recently. Once again, the television programs recently, yang artinya adalah acara-acara televisi akhir-akhir ini. Programs. Jadi programs itu atau program-program sama halnya dengan acara-acara. Jadi the television programs artinya acara-acara televisi recently, akhir-akhir ini. Now let's see. The first opinion. Pendapat yang pertama adalah, in my opinion, the television programs are terrible. They are completely not educating. Once again, in my opinion, the television programs are terrible. They are completely not educating. Ungkapan yang digunakan adalah in my opinion. Menurut pendapat saya, the television programs are terrible. Acara-acara televisi sangat buruk. Terrible. They are completely not educating. Kata they dalam kalimat kedua ini refers to the television programs. Kata they dalam kalimat kedua ini merujuk kepada the television programs, acara-acara televisi. So, the way to translate, acara-acara televisi benar-benar tidak mendidik. Okay, that's the first opinion. Yeah. Now let's see the second opinion. As far as I'm concerned, the television programs are awful. Once again, as far as I'm concerned, the television programs are awful. They are completely waste of time. Ungkapan yang digunakan dalam kalimat ini adalah as far as I'm concerned. Iya, as far as I'm concerned, yang artinya menurut pendapat saya atau berdasarkan pemikiran saya. Boleh ya. The television programs are awful. Acara-acara televisi awful, sangat mengerikan. They are completely waste of time. Acara-acara tersebut benar-benar membuang waktu. Waste of time. Oke, pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang pro terhadap pendapat si yang pertama, pendapat A. Oke. Kedua pendapat ini saling mendukung yang menyatakan bahwa the television programs are terrible and awful. Terrible and awful are same. Oke, kita lihat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu adalah I would like to point out that the television programs are interesting. I enjoy all the entertainments. Once again, I would like to point out that the television programs are interesting. I enjoy all the entertainments.
ungkapan yang digunakan adalah I would like to point out that. I would like to point out that. Yang artinya saya ingin mengutarakan bahwa atau saya ingin mengatakan bahwa the television programs, acara-acara di televisi are interesting, menarik. I enjoy all the entertainment. Saya menikmati, enjoy all the entertainment, semua acara hiburan atau semua hiburan-hiburan. Oke. Pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat yang bersifat cons. Iya, berbanding terbalik dengan pendapat yang sebelumnya. Oke, do you got it so far? Oke. Next. Pendapat yang keempat adalah I'm compelled to say. I'm compelled to say the television programs bother me. Having no quality, many programs that show foolish. Ya, ungkapan yang digunakan adalah I'm compelled to say. I'm compelled to say yang artinya what is it? Saya harus mengatakan acara-acara televisi menggangguku, bother me. Having no quality, tidak memiliki kualitas. Many programs that shows foolish. Banyak acara-acara yang menunjukkan atau menyiarkan kebodohan-kebodohan. Foolish, hal-hal konyol. Oke? Pendapat keempat ini merupakan pendapat yang cons terhadap pendapat sebelumnya. Pendapat sebelumnya yaitu si C mengatakan bahwa the television programs are interesting. Ya kan? Sedangkan pendapat keempat mengatakan the television programs bother me, having no quality. Oke, next. Pendapat yang kelima, I reckon the television programs can entertain myself. Saya rasa acara-acara televisi can entertain. Can entertain artinya dapat menghibur diriku, myself. Oke. Pendapat yang kelima ini merupakan cons, berbanding terbalik dengan pendapat sebelumnya. Sedangkan pendapat sebelumnya yaitu si D mengatakan bahwa the television programs bother me, menggangguku, having no quality, many programs that show foolish. Banyak program-program yang menayangkan kebodohan-kebodohan, ya kan? Oke, next. The next opinion, in my experience, there are not enough educational programs nowadays. Oke, ungkapan yang digunakan di sini adalah in my experience, yang artinya berdasarkan pengalaman saya atau menurut pengalaman saya, there are not enough educational programs nowadays. Tidak ada program-program atau tidak ada acara-acara yang cukup mendidik sekarang ini. Nowadays, sekarang ini. Oke. Pendapat ini merupakan pendapat yang cons terhadap pendapat yang sebelumnya. Karena sebelumnya pendapatnya adalah I reckon the television program can entertain myself, yang menyatakan bahwa acara-acara televisi dapat menghibur dirinya. Sedangkan pendapat si F mengatakan there are not enough educational programs nowadays. Okay, next. Okay, my students, this is only the examples in indicating an opinions personally, secara personal. Okay, as I taught you before, in indicating an opinions, you will face pros and cons. Dalam menyatakan pendapat, kamu akan menemui bahwa ada pendapat yang pros, yang mendukung, dan ada juga pendapat yang sifatnya cons, berbanding terbalik. Oke, next. Next is GPV atau General Point of View. Oke, General Point of View yang artinya menyampaikan pendapat secara umum. Oke, pendapat secara umum tentang sesuatu. And then avoid absolute statements.
untuk menghindari pernyataan-pernyataan mutlak atau pernyataan-pernyataan yang absolut. Absolute statements. Absolute artinya mutlak. Dan mutlak itu artinya bersifat pasti, sepenuhnya, nyata. Oke? Statement yang absolute itu adalah contohnya matahari terbit di sebelah timur. Oke. That's absolute statement. Artinya statement itu atau ungkapan itu tidak bisa ditentang oleh siapapun. Itu fakta. That's absolute statement. Jadi kita menggunakan general point of view to avoid absolute statement. Menyatakan sebuah pendapat secara umum. Okay? Now let's see. There are some expressions that we can use while we are going to indicate the general point of view. The first, most people do not agree. Most people do not agree, yang artinya kebanyakan orang tidak setuju atau banyak orang yang tidak setuju. Okay, next, almost everyone. Hampir semua orang. Okay, next. Some people say that. Beberapa orang mengatakan bahwa. Some people believe. Beberapa orang percaya. Okay? Of course, many argue. Of course, many argue. Tentu saja banyak yang memperdebatkan atau banyak yang mendebatkan. Okay? Generally, it is accepted. Generally, it is accepted. Secara umum, hal itu dapat diterima. Okay, next. The majority disagree with. Yang artinya kebanyakan tidak menyetujui. The majority agree with. Kebanyakan menyetujui. Next, it's sometimes argued. It's sometimes argued. Hal tersebut kadang-kadang diperdebatkan. Okay? Next, it is considered. It is considered. Hal tersebut dianggap. Next and the last, while some people believe. Sementara sebagian orang percaya. Okay, this is the expressions indicating opinion as generally, secara umum. Now let's see how to use this expression in the sentences. Bagaimana menggunakan ungkapan-ungkapan general point of view ini di dalam kalimat-kalimat. Okay, the situations, Ani's policy, policy, okay, a new normal. Jadi kebijakan Anies, a new normal. A new normal artinya adalah normal baru atau as you know, a new normal because of pandemic COVID-19. Okay, now let's see the first opinion. The first opinion in generally, most people do not agree. Most people do not agree a new normal can be accepted. It endangers people's life. Okay, ungkapan yang digunakan dalam kalimat ini adalah most people do not agree. Kebanyakan orang tidak setuju. Kebanyakan orang tidak setuju. Yang artinya kebanyakan, tidak semuanya. Berarti ada juga orang yang setuju. Okay. A new normal can be accepted. Sudah, normal baru dapat diterima. It dangers people's lives. Sudah, kata it di sana refers to the a new normal. Jadi normal baru itu membahayakan kehidupan orang-orang. Most people say that. Okay, next. Pendapat yang kedua adalah almost everyone believes. Almost everyone believes a new normal is the best choice. We cannot survive without money. Yang artinya, ungkapan digunakan adalah almost everyone believes. Yang artinya hampir semua orang percaya a new normal is the best choice. Artinya percaya di sini adalah menyetujui. Normal baru adalah pilihan terbaik, the best choice. We cannot survive without money. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertahan hidup tanpa uang. Okay. Almost everyone, hampir semua orang, tetapi tidak semua. Okay, next.
Some people say that Anies policy is the worst. COVID-19 is very dangerous. Beberapa orang mengatakan bahwa kebijakan Anies itu buruk, artinya salah, sangat salah, the worst. COVID-19 is very dangerous. Ya kan? Coronavirus tahun 2019 itu sangat berbahaya. Okay, some people say that. Next. Of course, many argue about a new normal. There's no vaccine. Once again, of course, many argue about a new normal. There's no vaccine. Ungkapan yang digunakan adalah of course many argue. Of course many argue, yang artinya tentu saja banyak yang memperdebatkan mengenai new normal ini atau normal baru ini. There's no vaccine, tidak ada vaksin. Okay, next. Generally, it is accepted we can run a new normal by following the health protocol. Once again, generally, it is accepted we can run a new normal by following the health protocol. Ungkapan yang digunakan adalah generally it is accepted, yang artinya secara umum hal ini dapat diterima. Generally it is accepted. Secara umum hal ini dapat diterima. We can run a new normal. Kita dapat menjalankan, can run, bukan dapat berlari, tapi kita dapat menjalankan normal baru by following, dengan mengikuti health protocol, dengan mengikuti protokol kesehatan. Okay, generally. Next. While some people believe COVID-19 is not real, it's only political manipulations. Once again, while some people believe COVID-19 is not real, it's only political manipulations. Yang ungkapan yang digunakan adalah while some people believe, yang artinya sementara sebagian orang percaya COVID-19 itu tidak nyata, it's not real, it's only political manipulations. Itu hanyalah rekayasa politik. This is the way to indicate an opinion generally. Ini adalah cara menyampaikan pendapat secara umum. Jadi, pendapat secara umum itu menghindari yang namanya statement, absolute statement, pernyataan yang pasti. Okay, my students, I think that's our lesson for today. I hope you can understand about my explanations. And then, thanks for today. See you next meeting. But I will give you some assignments.